여러분 사랑하고 축복합니다. Los amo y los bendigo. 아멘. Amén. 여러분 주변에 지금 오늘 새로 오신 성도가 있는지 한번 살펴보시기 바랍니다. Pueden ver a su alrededor si hay nuevas familias el día de hoy. 우리 자매님 잠깐 일어나시기 바랍니다. Hermana, ¿se podría poner de 우리 pie? 오늘 처음 오셨죠? ¿Viene por primera vez, no es así? 또 오늘 누가 처음 오셨습니까? ¿Quién más viene por primera vez? 누구일까요? ¿Quién será? 네, 축복합니다. Bendiciones. 하나님께서 사랑하십니다. Dios los ama. 아멘. 아멘. 제가 지난번 말씀드렸죠? Les comenté la vez 우리 pasada 교회 지금 청년들을 불러 모으고 계세요. que el Señor está llamando a jóvenes a nuestra 그리고 iglesia 지혜가 있는 청년들. y jóvenes con sabiduría. 이 Amén. 멕시코에 En México 놀라운 일꾼들이 될 사람들. son personas que van a ser grandes obreros de 아멘. Dios. Amén. 축복합니다. 하나님의 지혜가 Bendiciones. 있어요. Tienen sabiduría de 오늘은 다 Dios. 자매님들을 보내주셨네. Y nos enviaron puras hermanas. 아멘. Amén. 하나님이 주신 모든 달란트 Todos sus talentos que Dios les propuso. 마음껏 하나님께 올리시기 바랍니다. Todo eso, entréguenselo y 내가 하나님을 dedíquenselo a 위해서 Dios. 살겠습니다라고 고백하는 순간 Desde el momento que confiesen, yo voy a vivir por Dios, 여러분에게 예비한 모든 축복을 주실 거예요. todas las bendiciones que Dios tiene preparado se les dará. 아멘. 하나님이 Amén. 예비하신 그 축복이 여러분 삶 가운데 흘러가길 원합니다. Y esperemos que esa bendición pueda fluir en sus vidas. 그리고 이들에게 손을 뻗어서 마음껏 축복했으면 좋겠어요. Vamos a extender nuestras manos hacia las hermanas y vamos a bendecirlas. 제가 기도할게요. Voy a orar. 하나님, Dios, 이 멕시코 땅에 en la tierra de México, 청년들을 통하여 성령의 불을 내리신다는 그 약속을 믿습니다. creemos en tu promesa que por medio de jóvenes derramarás tu fuego. 15년 전에 주셨던 그 하나님의 약속을 믿습니다. Yo creo en la promesa que me diste 15 años 멕시코의 atrás, 청년들이 불같이 일어나 que jóvenes de México se levantarán como fuego. 중남미 전체를 추수하는 그 꿈을 오늘도 꿉니다. Y el día de hoy sueño el mismo sueño 아버지, que serán para las ciegas, Señor. 오늘 보내신 이 아름다운 자매 청년들을 통해서 그 일을 이루어 주시옵소서. Señor, por medio de estas hermanas que vienen el día de hoy, cumple tu promesa. 하나님을 믿는 자녀에게 놀라운 축복을 주시사 Que a todos aquellos que creen en ti, grandes bendiciones se les darán. 그들을 통해서 하나님 약속을 이루어 Por 주시옵소서. medio de ellas, cumple tu 아버지, promesa, Padre. 멕시코 모든 청년들을 축복하여 México, 주시옵소서. A todos los 이들을 jóvenes, 다니엘처럼 사용하여 주시옵소서. bendícelos y úsalos como 오직 Daniel. 하나님만을 섬기는 그러한 빛의 자녀로서 주시옵소서. Dales la luz que solamente te sirvan a ti, Señor. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa manera. 예수님의 이름으로 En el 감사하며 nombre de Cristo 기도드립니다. Jesús, oramos en agradecimiento y en oración. 아멘. 네, Amén. 축복합니다. Bendiciones. 너무 기뻐요. Estoy muy contenta. 우리 청년들, 우리 너- 새로운 자매님들 잘 환영해 주시기 바래요. Las jóvenes que vienen el día de hoy, todas las jóvenes de casa, vamos a darles la bienvenida y 우리 cuidarlas. 청년들, 우리 호베네스 청년들 가운데 지금 여성들이 바글바글해요. Entre los jóvenes también son tantas las hermanas que están en esos 그래서 jóvenes. 기도하기를 Y yo al orar, 멋진 호베네스, 우리 남자 청년들이 와서 que yo oro que buenos y guapos jóvenes vengan, 주님 안에서 사랑하고 que puedan amarse dentro del 결혼하고, Señor, que se 아멘. puedan casar, 교회에서 결혼하는 거예요. que se casen en la iglesia. 나 너무 좋아요. A mí me encanta. 그래서 우리 자매님들 Por eso, 기도하세요. nuestras hermanas, oremos. Por favor. Por favor. 청년들 보내주세요. 남자 청년들 보내주세요. Envíanos a hombres jóvenes, como 후한 마누엘처럼 잘생긴 우리- como Juan Manuel, guapo. 와, 내 눈엔 제일 잘생겼어. Realmente a mis ojos él es el más guapo. 라문처럼, Así como Ramón, 아멘. amén. 헤나르도처럼, Como Gerardo, 우리 이삭처럼. como Isaac. 아멘. 그런 멋진 청년들이 여기 꽉 차서 Que realmente jóvenes guapos se llenen este lugar. 멀리 가지 말고 Y que no se vayan las hermanas lejos, 이 안에서 sino dentro. Mi amor 하면서. Digan mi amor. 아멘. Amén. 사랑하고 여기서 결혼했으면 좋겠어요. Se amen y se puedan casar en este 믿는 lugar. 사람끼리 Entre los 믿음의 creyentes. 가정을 세워 나가길 Poder 바랍니다. levantar familias de fe. 그런 믿음의 가정이 Cuando esa familia de fe, 멕시코에 가득 찼으면 좋겠어요. espero que pueda 그래서 ser llenado todo 우리는 México. 몇 년 Nosotros, 있으면
우리 교회가 결혼식장인지 교회인지 알 수 없게 만들 거예요. Vamos a hacer que el próximo año no puedan diferenciar si esta es una iglesia o es una ceremonia de bodas 아멘. este lugar. 그래서 Amén. 멕시코의 모든 청년들이 Para que todos los jóvenes de 이 México 예수사랑 교회에서 결혼하는 걸 소원으로 갖기를 원합니다. tengan el anhelo de casarse en la iglesia, amor de Jesús. Stephanie. Stephanie. 아멘. 우리 모두 Amén. Todos 아멘. 아멘. 사모하길 바랍니다. tengan anhelo de esta 우리 광고 보기를 bendición. 원합니다. Vamos a ver los anuncios. 우리 4월 9일이 무슨 날이죠? El 9 de abril, ¿qué día es? 아멘. 아멘. 우리 노예 전도사님이 파스토로가 되는 날이에요. Nuestro evangelista Noé es el día que es ungido como 그렇죠? pastor. 그래서 우리 맛있는 음식을 준비할 거예요. Por eso todos nosotros vamos a preparar una rica 까르네 comida. 아사다. Carne asada, 무초 콤이다. mucha comida. 아멘. 이제까지 Hasta ahorita, 우리 까르네 아사다 고기 굽는 걸 늘 노예 전도사님 했잖아요. siempre toda la carne asada lo hacía el evangelista Noé, 그렇죠? ¿verdad? 그날만큼은 Pero para ese día, 양복 입고 él va a tener traje, 이발 딱 하고 se va a peinar, 향수 쫙쫙 뿌리고 se va a poner perfume. 제일 멋있는 모습으로 목사님 안수 받기를 원해요. Queremos que la manera más preciosa delante de Dios pueda ser ungido como pastor. 제가 멕시코의 선교사가 되고 나서 첫 번째 기름 부은 목사 안수예요. Yo después de ser misionera ya como 15 años, es la primer ungimiento 아멘. como pastor que le doy 이제 a alguien. 더 많은 목사님들이 우리 교회에서 배출될 거예요. Ahora en nuestra iglesia se van a 그래서 enviarse y ungirse muchos 그때는 pastores. 노예가 고기 굽지 않고 Por eso en ese día que no sea el evangelista Noé está asando la 루이스 carne, juan 마누엘 todo. sino Luis, Juan 아멘. Manuel, todos. 음식도 준비하고 Preparemos todos una rica 정말 comida, 하나님께 realmente para 이 Dios. 거룩한 존귀한 족을 올려드립니다. Vamos a decir todos bendiciéndolo, Señor, te entregamos este 그래서 우리 siervo tan preciado. 멕시코에 멕시코 멕시코? 졸업한 사람들이 이 예수사랑 교회에서 안수 받는 걸 꿈으로 가졌으면 좋겠어요. Para que así todos anhelen que realmente sean ungidos en este lugar como pastor. 아멘. Amén. 우리는 반드시 그 일을 이룰 거예요. Nosotros vamos a cumplir ¿Ve? esa promesa. ¿Por qué? 우리는 하나님의 사랑이 있고 Porque somos quienes tienen amor a Dios. 하나님의 비전이 있고 Tenemos una visión de Dios 하나님의 꿈이 있기 때문에 y tenemos un sueño de Dios. 많은 Amén. 영혼을 살리는 하나님의 소원이 El sueño de salvar muchas almas de 우리 Dios. 교회에 있다고 믿습니다. Está esa visión en 아멘. esta 더 많은 iglesia. 영혼들이 구원할 수 있도록 Para que muchas almas puedan ser salvadas. 우리 더 많은 종들 세워 나가자고요. Vamos a todos nosotros esforzarnos a poder levantar muchos siervos de 아멘. Dios. Amén. 우리 4월 15일은 또 선교가 있습니다. El 15 de abril tenemos una brigada médica, 준비하시기 바랍니다. así que les pedimos que se preparen. 또한 4월 14일 금요일부터 19일 수요일까지 우리 성령 컨퍼런스가 있어요. El 14 hasta el 15 de abril abrimos las conferencias del Espíritu Santo. 어디에서? ¿En dónde? 우리 교회 성교회 En 여기서. nuestra iglesia. 아멘. 그래서 열방의 사람들이 미국에서 오고 캐나다에서 올 거예요. O sea, van a venir muchos invitados de Canadá y de Estados Unidos. 대만에서도 올 거고 Van a venir de Taiwán. 한국에서도 올 거고. Van a venir de Corea. 아멘. Amén. 비행기 타고 올 거예요. Todos van a venir desde su avión. 우리 교회에서 머물면서 Y mientras que ellos habiten en nuestra 하나님을 iglesia, 찬양하고 van a alabar a Dios, 기도하고 van a orar a 서로 Dios, 얘기하고 van a conversar, 선교하고 van a 치유하고. tener una comunión, sanar. Amén. Amén. 마지막 멕시코를 떠날 때는요. Cuando ya sea su día de partida, 그들에게 이런 고백을 받을 거예요. ellos van a decir esto. 내가 Yo 멕시코를 위해서 기도를 쉬는 죄를 범하지 않겠습니다. nunca voy a descansar en orar por México. 아멘. Amén. 하나님께서 멕시코를 향한 중보 기도자를 보내실 거고 Dios va a enviar a sus intercesores a 그들에게 este 멕시코를 lugar. 보여줄 거고 Y a ellos se les va a mostrar México 치유하시며 y les va a sanar 다시 살고 있는 나라로 보낼 거예요. para poder volver a ir a su propio lugar de 그래서 país. 우리 다음 주와 그 다음 주를 청소해야 돼. 청소. Por eso, desde la próxima semana hasta la siguiente semana, vamos a seguir limpiando la iglesia. 또 공지하도록 하겠습니다. Para ese entonces también vamos a darle el 손님을 anuncio 어떻게 맞아야 할까요? oficial para todos nosotros. ¿Cómo debemos de darle la bienvenida a los nuevos invitados? 마음으로. De corazón. 아멘. Amén. 하나님의 사랑을 가득 Con 채워서 gran amor de Dios en ustedes. 꼭 안아주세요. 아멘. Abrácenlos. 그리고 가장 존귀한 섬김으로 Y con el servicio tan precioso de Amén. ustedes. Amén. 그들에게 우리가 감동을 주길 원해요. Vamos a conmover sus corazones. 축복합니다. Bendiciones. 아멘. Amén. 아멘. 우리 말씀은요. La palabra de hoy. 여러분 하나님을 믿고 계십니까? ¿Todos ustedes creen en Dios?
하나님 믿지 않는 분 손 한번 들으세요. ¿Pueden levantar la mano quien no cree en Dios? 하나님 안 믿는 사람. No creen en Dios. 깜짝 놀랐어. no. Se asustaron y bajaron. 깜짝 놀랐죠. Se asustaron, ¿verdad? 하나님 지우개를 지웠어. Todos ya borraron 너는 esa 나를 manita. 잘 믿고 있잖아. Todos ustedes comemos bien y tenemos una vida bien. 디아코노 로베르토. Nuestro hermano Roberto, 너는 내 것이다. Dios dice, tú 아멘. eres mío. 아멘. Amén. 그래서 우리가 하나님을 잘 믿고 있다면 Si nosotros creemos bien en Dios, 우리 반드시 entonces sí o sí 반드시 받아야 할 축복이 있어요. hay una bendición que tenemos que recibir. 하나님 믿고 있죠? Creen en Dios, ¿verdad? 아멘. Amén. 믿으니까 이 아침에 여기 있겠죠? Porque creen en Dios, esta mañana están 하나님을 ustedes en este 사랑하세요? lugar. Aman a Dios. 아멘. 아멘. 그렇다면 하나님이 주시고자 하는 6가지 축복이 있는데 Entonces hay 6 bendiciones que Dios nos quiere dar. 그걸 다 누려야겠다는 거예요. Y todos nosotros somos aptos para 받아야 esa bendición. 되겠다는 거예요. Y necesitamos conquistar esas 지금 우리 bendiciones. 멕시코 예술사랑 멕시칸 성도 중에서도요. Entre los congregantes de la iglesia Amor de Jesús, 이 6가지 축복을 받고 있는 사람이 이렇게 있어요. hay así entre ustedes que ya tienen estas 6 저 bendiciones 사람을 recibiendo. 보니까 Y yo lo veo 6가지를 다 받고 있네. diciendo, esa persona ya 그럼 tiene las 감동을 6. 받아요. Yo lo recibo por impresión. 또 누군가는 Otros. 저 중에서 2가지밖에 못 받았네. Los veo y digo, solo tiene 2 bendiciones en su 영적으로 vida. 느껴요. Yo lo siento 그래서 espiritualmente. 오늘은 Por eso 내가 hoy, 하나님을 믿고 있고 tú crees en Dios 예수님을 믿고 있다면 y crees en Jesús. 그럴 이 믿고 있을 때 주시는 축복이 무엇인지를 깨닫고 Entonces vamos a darnos cuenta cuáles son las bendiciones que se nos dan. 축복을 내 삶 가운데 끌어오기를 Y 원합니다. vamos a arrastrarse esas bendiciones a nuestra vida. 아멘. 그런데 Amén. 문제는 Pero el problema, 축복이 오긴 오는데 la bendición llega, 고난 뒤에 올 수 있다는 pero 거예요. llegan después de las 그래서 aflicciones. 여러분 지금 삶 가운데 고난이 있으십니까? Por lo que en sus vidas el día de hoy tienen aflicciones. 힘들어요? Es difícil. 울고 싶지요? Tienen ganas de llorar, ¿no es así? 우세요. Entonces llora nada más. 하나님 앞에서 그냥 우세요. 차분하지 Lloren 마세요. delante de Dios, no se aguanten las lágrimas. 그런데 놀라운 것은 Pero lo 지금 sorprendente 우리가 es, 당하고 있는 고난이 있을진데 hay aflicciones que todos nosotros pasamos. 고난 뒤에 축복을 숨겨놨다는 거예요. Pero detrás de esas aflicciones Dios 그래서 esconde bendiciones. 우리가 마주치는 건 고난인 거야. Por lo que se nos enfrenta en nosotros son aflicciones. 하나님은 Pero Dios 그냥 평안할 때 안 줘요. no te 축복을. da esas bendiciones cuando estás tranquilo, 네가 나를 믿고 있느냐? sino te prueba diciendo, tú crees en mí. 네가 나를 믿는다면 Si tú crees en mí, 하나님의 자녀로서의 삶을 살겠구나. entonces ahora yo sí aceptaré que 네가 vives 믿는다면 como hecho hijo de Dios. Si tú 네가 crees, 견뎌내는지 내가 볼 거야. entonces yo veré si Por eso- realmente toleras y aguantas. Por eso, 테스트, pruebas, 시험. exámenes. 아멘. Amén. 우리가 학교에서 시험을 통과해야지만이 Cuando nosotros aprobamos los exámenes de la escuela, 대학을 들어가잖아요. podemos entrar a una universidad. 우리 교회 성도들도 대학 있잖아요. Todos ustedes también entraron a una universidad, 그렇죠? ¿verdad? 몬테레이에서 좋은 대학이 땡입니까? La buena universidad en Monterrey es la TEC, 그렇죠. ¿verdad? 우니? La UNI. 아멘. Amén. 그렇죠. 이런 대학이 있을 거예요. Hay muchos de las 근데 universidades. 그곳에 입학하기 위해서는 Pero para poder ingresar a esas examen, universidades, 시험을 봐야 하는 것처럼 necesitamos tener un examen. 그런 입학한이라는 축복을 받기 위해서 시험을 보는 것처럼 Así de la misma manera, después de esas pruebas llegan 하나님의 bendiciones. 축복을 받기 전에 Para antes recibir las bendiciones de Dios, 시험이라는 고난이 있을 수 있어요. hay pruebas que se llaman 우리 exámenes. 여기서 학생들 많죠? Aquí hay muchos estudiantes, 그렇죠. ¿verdad? 중학생도 있고 También hay secundaria, 세kun다리아. 그렇죠. 또 초등학생도 있고 También hay de 대학생도 primaria, 있고. hay 우리 universitarios. 조나단은 시험이 좋아요? Jonathan, ¿tú apruebas bien los 중학생. exámenes? 지? ¿Sí? 1등 아니? ¿Llegas al primer puesto? 아니 시험이 좋아요? 시험 보는 거 좋아? ¿Les gusta tener exámenes? 우리 민수 Minsu, 어땠어요? 스테파니 어땠어요? Stephanie, 시험 보는 거 너무 행복해? ¿les da mucha felicidad 나는 poder tomar exámenes? 365일 학교에서 시험만 봤으면 좋겠다. Dicen ustedes 365 días quiero 우리 tener María, exámenes. María, ¿cuál es tu caso? 이제 시험 발표가 딱 학교에서 되면 Cuando ya estén a punto de anunciar las calificaciones,
막 죽겠잖아. Sienten ganas de morir, se angustian, 전교 ¿verdad? 1등하는 사람도요. Hasta las personas que llegan al primer puesto en la escuela, 시험 때문에 죽어가요. por los exámenes, ellos 그리고 시험을 잘못 봤다고 자살하는 학생도 한국에 많아요. estudian muy duro. Y en Corea hay muchos estudiantes que porque por estudiar se 우리 suicidan. 조나단한테 다시 물어볼게요. Así que le voy a preguntar otra vez a 아, Jonathan. 나는 시험 보는 게 행복해? ¿Te gusta tomar exámenes? 아니잖아. 아까 No, ¿verdad? 잘못 들었잖아, 손을. Creo que 그렇죠? antes lo levantó mal 우리 la mano. 모두는 Todos nosotros 우리 인생 가운데 시험을 다 힘들어해. en nuestra vida lo tomamos tan difícil los exámenes, 그렇죠. ¿verdad? 그런데 그 시험을 통과할 때만이 Pero cuando tú pasas esos 대학에 exámenes, 들어갈 수 있고, puedes entrar a una universidad. 그치? 면접을 통과할 때만이 회사에 들어갈 수 있고, Cuando puedes aprobar una entrevista, puedes entrar a un empleo. 그렇게 예비된 축복을 받을 수 있다는 것입니다. De la misma manera, incluye aquí que después de esas hay 그렇다면 bendiciones. 하나님은 어떨까요? En el caso de Dios, 하나님은요, ¿cómo sería? 여러분이 하나님을 믿을 때 막 Cuando ustedes creen en Dios, 축복 주길 원하세요. Dios entonces tienen ganas de darles bendiciones. 무엇이든지 다 주길 원해요. Todos los quiere dar. 내 것이 네 것이다. Diciendo todo lo mío, quiero que sea 아멘. tuyo. Amén. 하나님께서 에덴 동산까지도 만드시면서 다 네 Él 거야. creó todo, el huerto del Edén diciendo todo esto es para ti. 아담과 하와를 만드시고 Cuando Él creó a Adán y a Eva, 에덴 동산에 막 모든 축복을 주셨지만 se les dio la bendición de todo el huerto 그 del Edén. 에덴 동산을 다스리고 그렇죠? 그곳에서 생육하기 위해서는 하나의 시험이 있었던 거예요. Pero para poder seguir señoreando y labrando esa tierra y multiplicar en esa tierra, se les permitió un 어떤 examen. 시험입니까? ¿Cuál fue ese examen? 선악과를 먹지 말라. No comas el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. 네가 선악과를 먹지 않는다면, Si tú no comes de ese fruto, 네가 이 고난을 통과한다면, si tú llegas a probar este examen, 이 시험 가운데 entonces en ese examen, 하나님을 선택한다면 si tú escoges a Dios, 내가 축복해 주죠. yo te bendeciré. 아멘. Amén. 그래요, 우리는요 하나님을 축복을 받기 전에 Por eso antes de recibir una bendición de 가장 먼저 Dios, 대면하는 게 고난인 거예요. lo primero que se nos presenta son 그래 하나님의 aflicciones. 축복은 이렇게 숨어 있어요. Por lo que las bendiciones de Dios están escondidas 숨어 atrás de 있다가 ellas. Están escondidas 우리가 y nosotros, 하나님을 믿는 믿음으로 con la fe que creemos en 한 Dios, 발 한 발 나아가고 vamos delante paso por paso. 고난 중에서도 하나님을 찬양하고 Y en medio de las aflicciones alabamos 죽을 a 것 Dios. 같을 때 부르짖고 Cuando sientes que vas a morir, tú clamas a Dios. 그때마다 하나님 역사하시면서 Cuando pasa esto, Dios empieza a obrar 우리에게 예비된 놀라운 축복을 주신다는 para 거예요. así en concluir darte las bendiciones que Él tiene 그래서 preparado. Por eso, 고난이 축복이라. las aflicciones son bendición. 아멘. Amén. 많이 힘들지요? Es muy difícil, ¿verdad? 죽을 것 같지요? Parece que hasta quieres dar tu vida, 그 고난을 견딜 수 있는 힘이 pero para poder aguantar en esas aflicciones, 하나님을 믿는 믿음이에요. tienes que por eso creer en 아멘. Dios. 그 하나님을 믿는 믿음이 가득 찬 사람이 있었어요. Hay una persona que tenía una gran creencia en Dios. 아마 그 순간에는 죽을 것 같은 거예요. En ese momento él sentía que estaba a punto 숨이 안 de 쉬어지는 morir, 거예요. que tal vez su respiración ya no daba más. 그 한 사람이 바로 다니엘이었어요. Esa persona era Daniel. 아멘. Amén. 우리 다니엘의 고난을 통해서 어떻게 어떤 축복을 받았는지 우리 말씀을 보기를 원합니다. Vamos a ver en la palabra a través de Daniel qué bendiciones él obtuvo por medio de las 다니엘 aflicciones. 6장 21절부터 쫙 읽겠습니다. Vamos a leer consecutivamente Daniel Fuerte. 6, 21 al 23. Fuerte. Fuerte 크게. todos. 오케이. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. 아멘. 아멘. 다니엘은 하나님을 사랑한 사람이에요. Daniel era quien amaba a Dios. 다니엘 하면 떠오르는 게 믿음인 거예요. Si nos acordamos de Daniel, nos acordamos de su fe. 나는 하나님과 함께 할 거야. De yo voy a estar con 하나님을 Dios. 부인하지 않을 거야. No voy a negar a Dios. 다니엘의 신분은 노예였어요. Daniel era un siervo nada 노예의 más. 신분으로 끌려간 사람이었어요. Era una persona que fue esclavizado y era usado como 그곳에서 siervo. 엄청난 고난에 직면해요. Y en ese lugar llega una gran aflicción en su vida. 다니엘은 하나님을 믿지만 Daniel creía en Dios. 그 나라에서는요, Pero en ese lugar, 그 나라의 왕이 신이었어요.
En ese lugar había un rey de todo ese pueblo. 그래서 왕에게 절을 하라. Y el rey decía, ustedes adoren a su rey. 왕을 찬양하라. Alaben al rey. 그 나라의 왕이 신이다. Porque ese rey es el Dios. 나는 신이다. 왕이 이렇게 얘기하는 거예요. El rey decía, yo soy Dios. 그래서 나에게 기도하라. 나에게 찬양하라. Por eso decía, pídanme a mí alábenme, a mí me honran. 그래서 그 나라의 백성들이 왕을 칭송하고 경배하고 절을 하는 거예요. Y toda la población lo que hacía era adorar, alabar a su rey. 그런데 Pero 그 중에 다니엘은 entre ellos Daniel, 내가 믿는 신은 유일한 분은 여호와 하나님 한 분뿐입니다. en el Dios que yo creo, el único es mi 나는 Dios. 하나님을 믿습니다. Yo creo en mi Dios. 나는 Yo, 하나님 외에 그 누구에게도 경배하고 예배드릴 수 없어요. después de mi Dios, no hay nadie, no hay otros dioses a quien yo 그래서 alabe. 다니엘이 첫 번째 받은 고난이 풀무불에 갇힌 거였어요. Y la primera 풀무불에서 이제 태워 죽을 뻔했어요. La primera aflicción para él era ser lanzado ante el 다니엘 세 fuego 친구 con sus 3 amigos. 하나님을 믿었을 때 Cuando creían en Dios, 때로는 우리는 고난에 직면할 수 있어요. a veces entonces llegamos a aflicciones. 여러분 하나님을 믿는다면 나는 막 형통할 거야. 나에게 어떤 고난도 없을 거야. 생각하지 마시기 바랍니다. Así que no piensen, si ustedes dicen, yo creo en Dios, no me va a llegar ninguna aflicción, ninguna dificultad. 우리는 Todos 어쩌면 nosotros, 하나님을 진실로 믿는 순간 고난에 더 직면할 수 있어요. en el momento que creemos verdaderamente en nuestro Dios, llegamos a las 하나님 믿기 aflicciones. 전에는요. Antes de que creyeras en 내 Dios, 뜻대로 말하고 todo lo decías de acuerdo a 내 tu manera. 뜻대로 분노내고 De acuerdo a tu manera 내가 te 하고 싶은 enojabas. 대로. Todo a tu manera. 물건도 훔치고 Te 거짓말도 robaban las 하고 cosas, decías 내 하고 mentiras. 싶은 대로 하지 않았습니까? Lo hacías todo a tu manera, ¿no es así? 솔직히 고백할게요. Vamos a confesar sinceramente. 저도 그랬어요. Yo también lo fui. 예수님을 믿기 전에는 Antes de creer en Jesús, 하나님을 믿기 전에는 antes de 그냥 creer en 내가 하고 Dios, 싶은 대로 todo lo que yo 내 quería, 것이 내 것이고 todo lo que yo quería para mí, 이것이 내 것이다. y decía, todo lo que tú tienes es mío 그래서 también. 다 내가 하고 싶은 대로 Por eso todo lo que yo quería hacer, 우리는 그렇게 살아온 거예요. así hemos vivido 그런데 nuestra 하나님을 vida. 믿는 순간 Pero desde el momento que crees en 하나님께서 Dios, 바꿔주시는 생각을 Dios empieza a darte sus 하나님이 pensamientos 원하는 대로 de lo que Dios quiere, 하나님의 생각대로 de los pensamientos de 하나님의 Dios, 뜻대로 de acuerdo a la voluntad de Dios. 우리를 살아가기를 원하기 때문에 하나님께서 계속 우리를 만지신다는 거예요. Porque Él nos ama, empieza a moldear a nosotros para en su 그렇게 propósito. 이끌어 가시는 중심 가운데 너는 나를 믿으라. Y en medio de todo esto, Dios te dice, cree en mí. 아멘. Amén. 하나님만을 신뢰하라. Nada más a tu Dios creerás. 하나님만을 예배하라. Nada más a tu Dios adorarás. 그래서 다니엘은요. Por eso Dios, 그런 Daniel, 상황 속에서 하나님을 예배함으로 en medio de esas situaciones, alababa a 죽을 Dios 고비를 여러 번 넘긴 거예요. y empezó muchas aflicciones a presentarse en su vida. 지금 말씀 읽은 다니엘 6장도 마찬가지예요. De la misma manera es este capítulo del capítulo 6 de Daniel. 노예로 끌려간 그 나라에서 공문이 쫙 붙여졌어요. Se dio un comunicado para toda la población ese 이 día. 공문이 붙여진 이유는 La razón por la que este comunicado fue 다니엘이 dado es porque Daniel 그죠? 지혜가 있었어요. tenía sabiduría, 똑똑했어요. era muy inteligente, 노예인데. a pesar de ser siervo. 그래서 굉장히 그 나라에서 높은 지위에 올라간 거예요. Por eso, y de repente, por su sabiduría que Dios le permitía, fue puesto a un puesto mayor. 다니엘에게는 지혜가 있었고 En él tenía sabiduría. 어디로부터 온 지혜? ¿De 사비두리아 de Dios. 아멘. Amén. poder de Dios. Él tiene. 다니엘은 그걸 가지고 있었던 거예요. Él tenía todo esto. 아, 그러니까 하나님께서 Por lo que Dios 지혜 주시고 le daba sabiduría, 능력 주시고, le daba poder, 아멘, 선함 amén. 주시고, le daba el querer hacer las cosas, 충성되게 일하게 하시고. le permitía fiel lealtad para su trabajo. 그래서 노예 신분인데도 엄청난 지위에 올라간 거예요. 그 앞에- 나라에서 넘버 3. 세 앞- 번째 지위를 받은 거예요. A pesar de ser un siervo, Dios le permitió subirlo a un puesto mayor de entre todo el pueblo, el tercero más grande. 그러니까 Por eso, 그 나라 사람이 바라볼 때 시기 질투가 일어나는 거예요. los magistrados empezaron a tener celos, 다니엘을 죽여야겠다. diciendo, voy a matar a Daniel. 그래서 공문을 붙인 Y 거예요. empezó a dar el 왕에게 comunicado. 절하지 않는 자는 사자굴에 다 쳐넣어라. El comunicado diciendo, todo aquel que no sirve a nuestro rey Darío será lanzado a la fosa de los leones. 왕은 신이다. Diciendo, es porque el rey 왕 위에 Darío 다른 신은 없으며 es Dios y no hay otro Dios bajo él. 만약에 그 누구라도 Por lo que si alguien 왕이 아닌 다른 이에게 기도를 하고 le pide a otros 예배를 dioses 드린다면 y le adora a otros dioses, 배고파 우는 사자의 굴에 넣어서 죽이리라. será lanzado al foso de los leones quienes están hambrientos. 그게 그 나라 전체 다다다다
붙어 있는 거예요. Todo esto empezó a darse los comunicados a toda la población. 여러분 집 앞에도 붙여 있고. Estaba enfrente de su 그래서 casa. 지나갈 때마다 보는 거죠. De la misma manera, cuando caminabas podías ver ese 다니엘은 안 comunicado. 받겠습니까? ¿No creen que también Daniel lo había visto? 만약에 여러분이 그런 공문을 받다면 여러분 어떻게 하겠습니까? Si ustedes ven ese comunicado, ¿qué harían? 하나님을 믿겠습니까? ¿Todavía creerían en su Dios? 여러분이 하나님께 예배하고 Ustedes alaban 기도하고 a Dios, oran a Dios. 막 알라반사 찬양을 막 틀어놓고 그런다면 Y ustedes dan toda la alabanza a nuestro Dios. 끌고 감옥에 가는 게 아니라 사자굴에 넣는 거예요. Pero imagínense si por su creencia son lanzados al foso de los leones. 그런 환경 속에서 여러분 찬양을 부를 수 있겠습니까? En esas situaciones, ¿creen ustedes poder alabar a su libre Dios? soy libre 이런 노래 하겠습니까? ¿Pueden ustedes cantar con voz alta, libre soy? soy 나는 자유하다 막 그러면서 막 춤을 출 수 있겠습니까? ¿Pueden danzar diciendo, libre soy? 아무도 그럴 수 없는 거야. Todos no podían. 그래서 신에게 경배하기 Por 시작했어요. lo que todos sin remedio alguno tuvieron que 그런데 adorar al rey Darío. 하나님을 믿는 다니엘은요 Pero Daniel, quien creía en Dios, 창문을 펼쩍 열었어요. abrió sus ventanas. 지금으로 따지면 Si lo ponemos a la actualidad, 창문을 열고 아침, 점심, 저녁으로 그렇죠? 뛰는 거예요. él abría sus ventanas de día, de 하나님을 찬양하는 tarde 거예요. y de noche danzaba y alababa 어떻게? a Dios. ¿Cómo? libre yo soy libre 이게 무슨 말입니까? 자유해 나는 자유해 이러면서 막 춤을 추고 A la actualidad es de que ustedes están enfrente de la 사람들이 ventana, 보도록 alabando a Dios libre, diciendo libre 막 soy. 찬양하고 기도하고 그러는 거예요. Alababan y oraban 창문을 delante de 열고. Dios, abriendo sus ventanas. 그래서 어떻게 됐습니까? ¿Y qué pasó? 그 왕에게 절하지 않고 Por no haber honrado al rey Darío, 하나님께 경배함으로 다니엘이 porque- 어떻게 됐어요? adoraba a otro Dios. ¿Qué pasó con Daniel? 우리 다니엘 6장에 나오잖아요. Todos vemos en Daniel 6. 질질질 끌려간 거예요. Fue arrastrado 사자굴에 팍 y 넣어버린 거예요. lanzado al foso de los leones. 때로는 우리가요 A veces nosotros, 세상 속에서 en medio del mundo, 그렇죠? ¿verdad? 하나님을 찬양한다고 얘기했을 때 Cuando decimos alabo mi Dios, 오직 하나님만 믿는다고 얘기했을 때 cuando dicen nada más yo creo en mi Dios, 때로는 다니엘처럼 고난을 당할 수 있어요. por lo que pueden llegar situaciones como Daniel. 특별히 스페셜맨 때 마지막 때 En especial en los últimos 아멘. tiempos, amén. 사탄이 여러분을 향해 달려올 거예요. Va a venir Satanás como león rugiendo por ustedes. 요한계시록 13장이 이제 도래될 것입니다. Cuando el Apocalipsis 13 se va a cumplir, 요한계시록 13장에 짐승의 표를 받으라. donde dice, ustedes reciban las señales de la bestia, 그렇죠? 요한계시록 ¿verdad? 13장에 짐승의 표를 이마와 여기에 박는다지 않았습니까? En Apocalipsis 13 dice, estas señales tú lo pondrás aquí en tu frente y 그래서 en tu 그 muñeca. 짐승의 표를 받지 않는다면 Y todo aquel que no lo reciba 아무것도 살 수 없고 no va a poder 먹을 comprar 수 nada, 없고 no va a poder vivir. 심지어 전기나 수도 다 끊어지고 Hasta la luz y todo el 살아갈 agua 수가 없는 때가 올 거예요. no va a ser libre para ustedes, no va a ser fácil. 여러분 제가 겁주는 게 아니에요. No es algo que les estoy dando para causarles miedo, 성경에 기록된 말씀이에요. sino es palabra escrita en la palabra de 여러분 이 Dios. 성경의 말씀이 예언이 성취될 걸 믿습니까? ¿Ustedes creen que esta profecía de la Biblia será cumplida? 우리는 언제인지 몰라요. No sabemos cuándo va a 그러나 suceder. 다니엘처럼 Pero como Daniel, 하나님을 믿는다고 한다면 끌려가서 사자굴에 넣어서 죽을 수도 있어요. podemos nosotros llegar hasta el extremo de que por creer en Dios 목이 somos 잘려 죽을 수도 있어요. arrastrados a la muerte, arrastrados para que se corte nuestro cuello. 사도 바울, 세례 요한처럼 Como el apóstol Pablo, como Juan el Bautista. 언제일지 모르지만 No sabemos cuándo sería. 그런데 우리는 Pero 다니엘을 nosotros, 통해서 a través de Daniel, 하나님을 믿는 믿음을 지키기 위해서 받는 고난 앞에 우리가 어떻게 행동해야 되는지를 배워야 한다는 것입니다. tenemos que aprender cómo estar frente a esas aflicciones, cómo debemos de actuar. 아멘. Amén. 믿음을 보여야 한다는 것입니다. Tenemos que mostrar el ejemplo. 그럴 때 하나님이 어떤 축복을 주시는 줄 Cuando 아십니까? es así, ¿qué bendiciones Dios nos 첫 da? 번째 축복은요. La primera bendición 보호하셔요. es de que hay protección. 아멘. 아멘. 여러분 우리가 Nosotros, 내 상황과 환경 속에 타협해버리고 사탄에게 딱 절을 하죠. si empiezas a contaminarte de tu situación y ambiente y empiezas a adorarle a Satanás, 그러면 그 순간은 편할 수 있어요. entonces tal vez puede ser tranquilo tu situación. 근데 하나님과 멀어지는 거예요. Pero el problema es de que te vas a alejar de 우리는 때로 Dios. 고난 가운데 힘들 수 있어요. 하나님 믿는 것을 믿음을 지키기 어려울 때도 있어요. Va a haber muchas situaciones difíciles para poder mantener nuestra fe. Pero 그러나 하나님을 믿는 믿음을 선택한다면 si tú escoges a pesar de todo la fe en Dios, 하나님만을 믿는다면 si crees en Dios, 하나님만을 신뢰하고 si nada 나아간다면 más confías en Dios, 첫 번째 lo primero,
보호를 받을 수 있어요. puedes recibir protección. 아멘. 아멘. 누구로부터요? ¿De parte de quién? 하나님으로부터. De Dios. 아멘. 그 사자굴에 다니엘이 갇히기 시작한 거예요. En ese foso de los leones empieza ahí a estar Daniel. 사자가 동물원에 있는 사자가 아니에요. Ese león que menciona en la Biblia no es uno de un zoológico, 며칠 굶었어. sino era 배가 hambriento. 고파. Tenía mucha hambre. 하면서 누가 들어오기만 해봐 해서 막 먹어야겠다 이런 배고픈 사자인 거예요. Eran unos leones bien hambrientos esperando con sus ojos que 그래서 alguien entre para 그 comerlos. 사자굴에 있는 사자는 한 2주, 3주를 굶긴 사자인 거예요. Era un león que tal vez 2 semanas no había comido. 그 사자굴에 En ese foso de 다니엘이 los 확 leones 던져진 거예요. fue lanzado Daniel. 예, 이제 사자가 어떻게 했습니까? ¿Y qué pasó con los leones ahora? 하면서 이제 다니엘을 쳐다보는 거예요. Se preparaban para comer mirándolo fijamente a Daniel. 그렇죠? ¿Verdad? 그 입을 쫙 벌려. 배가 너무 고프니까 Porque estaban tan hambrientos, abrieron su boca 계속 달려가는데 y empieza a ir con todo contra Daniel. 22절 뭐라고 돼 있어요? Pero que viene en el versículo 22. 아멘. Amén. 하나님의 천사들이 Que los ángeles de Dios, 이 사자가 막 달려들 때 cuando los leones iban detrás de Daniel, 너무 신나요. me 우리 삶 emociona 가운데 mucho. 이런 일이 일어나길 원합니다. me divierte mucho. Esperemos que esto pase también 예를 en nuestra 들면 vida. 사자가 원수마귀 사타나스야. Vamos a poner en la actualidad, los leones 그쵸? son los enemigos en 우리 esta vida. 루이스 삶 가운데 사탄이 약 달려들 때 Es decir, Satanás cuando empieza a ir contra el hermano Luis en su vida, 하나님께서 네가 나를 믿느냐? Dios pregunta, ¿tú crees en mí? 그러면 예 믿습니다. Y ustedes 할 dicen, 때 sí, yo lo creo. 천사들이 딱 나가서 그 사자의 입을 쫙 찢어버리는 거야. Entonces llegan los ángeles de Dios para poder sostener y hasta abrir 입을 y romper 쫙 찢어서 그냥 입을 쫙 찢는데도 죽어 있는 거야. la boca de los Aleluya. leones. Aleluya. 너무 신나지 않습니까? ¿No es algo sorprendente 난 esto? 너무 신나요. A mí me emociona esto. 와우. 그래서 하나님이 우리를 보호한다는 거예요. Es por eso, la protección de Dios. 아무리 우는 사자처럼 배고파 우는 사자가 사탄이 여러분을 향해서 달려든다 할지라도 Por más que leones hambrientos, rugientes empiezan a ir contra 우리에게는 ustedes, 예수 그리스도 이름이 있는 거야. en nosotros hay el nombre de 아멘. Jesús. 그래서 Amén. 그러할 때 Por lo que cuando 내가 pasa 예수의 eso, 이름으로 명하노니 tú dices, en el nombre de Cristo de Jesús de 사탄은 Nazaret, 팍팍 찢어질지어다. se ha destruido, 파괴될지어다. se ha rasgado todo enemigo y Satanás, 떠나갈지어다. se ha huido de esta presencia. 선포하면 천사가 와서 사탄의 입을 쫙 찢어버려요. Cuando llegan los ángeles, empiezan los ángeles a romper la boca de los leones. 믿으십니까? ¿Lo creen en fe? 너무 행복하지 않습니까? ¿No es esto algo 아멘. realmente 그래서 alegre? 하나님의 자녀가 받는 첫 번째 축복은 보호하심. La primera bendición, protección, 세상으로부터 보호하고 que te protege desde el 그죠? mundo 사고로부터 보호하고 de toda situación, 사탄으로부터 보호하고. de Satanás. 그래서 여러분 죽을 병에 걸려도 때로는 기도하면 하나님 살려줘서 보호하고. Y es por eso que cuando hay 치유하시고. enfermedades, nosotros le pedimos y Dios nos sana, 그렇죠. nos da sanidad. 어떤 목사님이 간증한 적이 있어요. Había un pastor que daba este 집회를 testimonio, 가기 위해서 비행기를 타려고 했는데 que para ir a un congreso se tomó un 갑자기 avión 막 가고 싶지 않더래요. y de repente sintió en su corazón no 그럼 querer ir. 여권 같은 걸 놓고 와서 막 정신이 없었대요. Y era una situación en la que había dejado su pasaporte y no tenía cómo hacer las cosas. 그래서 그 비행기를 놓쳤다는 거예요. Y dice que perdió el vuelo de ese 그 avión. 당시에는 고난이죠. En aquel entonces era una gran 어려움이죠? aflicción y 그럼 dificultad 나중에 para 알고 él. 봤더니 Pero después se dio cuenta 비행기가 사고가 나서 que ese avión había causado un accidente 많은 사람이 죽었다는 y 거예요. muchas personas 이런 habían 것들이 muerto. 우리 삶 가운데 보호하심으로 역사될 수 있어요. Hay protección Wow. de Dios en nuestras vidas. Wow. 나는 요 그래요. 나는 믿어요. Yo lo creo. 아멘. 아멘. 믿음대로 될지어다. Se ha hecho conforme a nuestra fe. 그래서 어떠한 순간에도 하나님 보호하신다는 것을 믿으시고 이 축복을 끌어내리기 바랍니다. Así que crean que hay protección cuando creemos en Dios y arrastren esa bendición para en sus 두 vidas. 번째 축복은 샬롬, La segunda bendición es shalom, 평강이에요. paz. 그렇죠? 빠스, 라빠스. Paz. 하나님께서 너에게 평강을 주노라라고 말씀하셨어요. Yo os doy paz. 다니엘은 그 사자, 그 굴 안에서 어떻게 됐습니까? 얼마나 두려워 떨었겠습니까? Daniel en ese foso de leones que habría sentido mucho miedo, ¿verdad? 여러분, 사자굴에 있을 때 Cuando- 두려워하지 않을까요? ¿No creen ustedes que también si fueran lanzados 우리 a un 노예 foso 전도사님 어떻습니까? no tendrían temor? En el caso del evangelista Noé, 솔직히 sinceramente, 나 솔직히 얘기해 볼까요? yo también quiero confesarles sinceramente, 난 무서워 죽을 것 같아. me hubiera muerto de tanto miedo. 나는 그 굴에 들어가자마자
덜덜 떨어서 혼절할 것 같아. Yo al entrar a esa fosa ya ni de poder entrar ya estoy desmayada antes de 그렇죠? entrar, 우리 ¿verdad? 모두가 그래요, 여러분. Todos nosotros somos 거짓말하지 así. 마세요. 나 사자굴에 들어가도 나는 안 무서워. 한 사람 아무도 없어. Sin mentir, porque no hay nadie en esta tierra que diga, si yo lo soy lanzado al foso, nunca voy a temer. 다니엘도 두려웠을 거예요. Hasta Daniel 여기서 tuvo 입을 miedo. 쫙 벌려 죽이려고 할 때 Cuando estaban abiertos sus 막 숨었을 bocas, 거예요. tal vez él se hubiera escondido. 그런데 Pero, 어떻게 됐습니까? ¿qué pasó? 천사가 와서 입을 쫙 찢어서 죽이는 걸 보니까 Llegaron los ángeles para sostener la boca de esos leones. 이곳에도 하나님이 계시는구나. Y él aceptó diciendo, en este lugar está 그 Dios. 믿는 거예요. Él lo creyó. 그러면 이제 나머지 사자들이 있을 거 아닙니까? Y pues había otros más leones 한 en 마리 ese lugar. 한 마리를 천사가 쫙 입 찢어서 죽였는데 나머지 있을 거 아니에요. Si un león fue muerto porque se le abrió así tanto la boca por un 분명히 ángel, 그 상황에서도 두려웠을 거예요. entonces aún así a pesar, tal vez 그런데 Daniel todavía sentía miedo. 하나님의 축복을 받은 거예요. Pero él recibió la bendición de Dios. 평안을 받은 거예요. Recibió 그 paz. 평안의 중식 가운데 En medio de esa paz 이곳에 하나님이 계시는도다. es confesar, en este lugar está 하나님이 Dios. 나와 함께 하시는도다. Dios está conmigo. 아멘. Amén. 이것을 믿음으로 확 받는 순간 Cuando él recibió esto por fe en su 다니엘은 corazón, 두려워하지 않았어요. Daniel ya no tuvo temor. 그 순간부터 En ese momento 벽에 기대서 다리 꼬고 이러고 있었을 거예요. se acostó y ¿Verdad? se puso contra una pared, se puso doblando sus rodillas, sus piernas y dijo, ya 그래서 estoy feliz. 다니엘이 사자굴에서 두려워 떨었다는 얘기가 없어요. En la Biblia no menciona que él temió a esos 하나님을 leones, 믿는 거예요. sino porque él creyó en Dios. 나를 보호하신 걸 믿기 때문에 그 다음부터 마음이 평안해지는 거예요. Porque él creyó que Dios estaba con él, su corazón empezó a estar en paz. 지금 어렵습니까? ¿Cómo estamos nosotros? 힘들지요? Es difícil la 앞으로 어떤 일이 situación. 일어날지 막 두렵죠? Y llega ese miedo de qué es lo que va a pasar en el futuro. No temas. Está contigo, Dios. 아멘. 하나님께서 함께 하신다. Dios está 딱 말씀하시는 contigo. 거예요. 그 Empieza a 말씀을 dar su voz. 받으면 Cuando recibes 그 esa 순간 voz, 평안해지고 llegas a tener 이 paz. 평안을 받는 축복을 받는 순간 놀라운 일이 일어나요. Y cuando recibes esta paz de bendición, hay una cosa más que pasa. 파워, 권세, poder을 받는 거예요. Recibes autoridad, poder, potestad. Amén. 그다음 또 권세가 주어지기 시작해요. Desde ese momento Dios permite Aleluya. autoridad en tu vida. 어떤 사람에게는요 A alguien, 권세가 있는 사람이 있어요. hay personas que ya tienen esta 하나님을 믿는 autoridad 자녀들 가운데. entre los hijos de Dios. 그래서 그 이름에서 예수의 이름으로 대적하고 선포할 때 놀라운 일들이 일어나는 걸 봅니다. Es decir, ellos ya obtuvieron esa autoridad por lo que en el nombre del Señor empiezan a Amén. reprender toda fortaleza. 그들이 왜 Amén. 권세를 가지고 있는지 살펴봤더니 Y nosotros viendo bien, examinando a estas personas, ¿por qué tienen 결국 autoridad? 하나님을 믿는 것부터 시작하는 Es 거예요. porque todo empezó porque creyeron en Dios. 네가 나를 믿느냐? Dios pregunta, ¿tú crees en 하나님의 mí? 보호하심을 믿느냐? ¿Crees en la protección de 아멘. Dios? Amén. 하나님이 너에게 평안을 주실 거고 함께할 걸 ¿Tú 믿느냐? crees que Dios está contigo, que Dios te da paz en medio de tus 그러면 aflicciones? 누군가는요? A alguien, 아, Dios, poquito, 조금 난 믿어요. yo te creo poquito. 그러면 요만큼 권세를 받는 거예요. Entonces la autoridad dada es así de poquito. 누군가는 A alguien, Yo quiero totalmente. 나는 전적으로 믿습니다. yo creo totalmente. 아멘. Amén. 아, 나요 아블로 에스파뇰 bien hoy. 와. 아멘입니다. 내가 믿는다. Yo creo totalmente. Yo creo totalmente en Yo Dios. soy hijo de Dios. Amén. Siempre Jesús conmigo. Está conmigo. 그걸 딱 받는 순간 Desde el momento que tú lo conquistas, 그만큼 권세가 부어져요. entonces de que tanto 할렐루야. tú conquistas, tanto va a ser dada a ti la autoridad. 믿음대로 될지어다. Se ha hecho conforme a nuestra fe. 아멘. Amén. 우리 이 세 가지 축복이 있습니까? Hay estas tres bendiciones en nuestra 손 vida. 한번 들어보세요. Entonces levanta su 하나님이 mano. 여러분을 보호하고 계시는 걸 믿습니까? ¿Crees que Dios está protegiendo tu vida? 아멘. 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 여러분 아멘. 지금 평안하십니까? ¿Tienen paz en su vida? 아멘. Amén. 그럼 여러분에게 권세가 주어져요. Entonces a ustedes tienen 아멘. la autoridad de Dios. 그리고 나머지 세 가지의 축복을 여러분을 향해 예비하실 거예요. Para que Dios prepare las demás tres bendiciones para en 우리 su 그 vida. 나머지 세 가지 축복이 무엇인지 다니엘 6장 24절부터 쫙 읽겠습니다. Vamos a leer Daniel 6:24. ¿Cuáles son las demás bendiciones? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra,
Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. 아멘. Amén. 우리 하나님의 보호, Protección de 영광. Dios, paz de 이제 Dios. 그를 통해서 권세를 받기 시작한다면 이제 어떻게 되기 시작하냐? Y ya teniendo la autoridad de Dios, ¿qué pasa por siguiente? 이제 기도할 수밖에 없어요. Ahora tienes que orar, 그렇죠? ¿verdad? 기도하고 싶어져요. Tienes ganas de orar. 하나님을 더 찬양하고 싶어져요. Tienes ganas de alabar 왜 a 하나님을 Dios. 인격적으로 만났으니까. Porque ya tuviste un encuentro 그리고 personal con 어떠한 Dios. 순간에도 하나님은 공의로우시다. Y puedes darte cuenta, Dios es justo. 내 편에서 하나님 싸워 Él 주시는도다. va a estar a mi favor y va a pelear mi 이 batalla. 믿음을 갖게 된다는 거예요. Vas a tener esta fe. 다니엘도 그랬어요. Al igual que Daniel. 다니엘이 사자굴에서 얼마나 억울했겠습니까? ¿Qué tan injusto fue para Daniel estar en ese foso de 다니엘이 leones? 무슨 죄를 지었습니까? ¿Por qué pecado había hecho él? 하나님을 예배한 죄, Por haber adorado a 하나님을 Dios. 찬양한 죄. Por haber alabado a 이 Dios. 사탄이 우는 사자처럼 끌어가서 죽이려고 달려들었잖아요. Por esta injusticia empieza el enemigo a querer atacarlo y comérselo totalmente. 그러나 그런 시험 속에서도 Pero en medio de esas, 다니엘은 아무 말도 안 했어요. en medio de esas pruebas, él no dijo ni una sola 아마 palabra. 다니엘이 이렇게 기도했을 거예요. Tal vez él empezó a orar 주님 아시죠? diciendo, Señor, tú sabes 다니엘이 mejor. 얼마나 억울했겠습니까? ¿Qué tan injusto fue para Daniel? 그렇죠? ¿Verdad? 다니엘이 얼마나 고통스럽겠습니까? ¿Qué tan doloroso fue para Daniel? 다니엘 입장이 돼보세요. Vamos a ponernos en la posición de Daniel. 그 나라를 향하여 충성하고 엘- 쉬지 않고 일하고 Él fue fiel, esforzado por su pueblo. 왕을 섬기고 Él servía. 단지 그에게는 하나님을 믿는 그 죄, 그것을 하나 가지고 있었던 거예요. 그 사람들이 보기에. Por tan solo el creer fe, tener fe en Dios es lo que le causaba inquietud a otras personas. 얼마나 억울했을까요? Qué tan injusto fue para él. 근데 Pero 다니엘은 Daniel 아무 말도 안 했어요. no dijo ni una sola 기도했어요. palabra. 하루에 3번. Más bien oró 3 veces al día. 주님은 아시지요? Señor, tú sabes mejor. 주님 보셨지요? Tú viste las cosas. 주님만 아시면 괜찮아요. Si tú sabes mejor con 내가 지금 eso, 억울하지만 me basta. Aunque me siento muy 주님께서 injusto. 허락하신 연단이라면 Pero si es parte tuya la que me permites esta 주님께서 situación, por lo que tú, Señor, 허락하신 시험이라면 si es una aflicción de parte tuya, 내가 여기 있겠다. entonces yo estoy aquí 나는 delante de 괜찮아요, 하나님. ti y te voy a decir, Dios, estoy bien. 하나님은 공정하십니다. Tú eres justo, Dios. 그럴 때 하나님께서는 기다리고 계시다가 Entonces cuando pasa esto, Dios espera 재판관이 되어서 여러분 삶 가운데 나타나신다는 거예요. y se va a poner como juez para en el juicio. 만약에 다니엘이 por lo- 똑같이 그들과 함께 판단하고 정죄하고 욕을 하고 억울하다 하고 분노 내고 그랬다면 하나님 재판하지 않으세요. Si en ese momento Daniel hubiera quejado, hubiera dicho maldiciones, hubiera tenido rencor contra toda esta situación, 다니엘아, tal vez no hubiera tenido la 너를 protección de 판단하면 그 Dios. 사람과 너하고 똑같아. Porque si desde el momento que él empieza a quejarse, entonces va a decir Dios, 근데 tú 다니엘은요? o otras personas van a hacerlo igual de lo que están haciendo. 아무 말도 하지 않았어요. Por lo que Daniel no dijo ni una sola palabra. 주님 보셨지요? Más bien le oró a Dios diciendo, Dios, tú sabes 주님만 mejor. 아시면 돼요. Me basta con que tú 괜찮아요. sepas la verdad. 그 사자굴에서 그렇게 조용히 있을 때 Me basta con que tú sepas, Dios. 공의 하나님께서 심판하기 시작해요. Cuando pasa esto, Dios ahora Amén. se pone como juez 첫 y 번째 empieza a dar el 심판은 juicio. 사자들을 다 죽이는 거야. Primeramente, el juicio de Dios fue que agarró toda la boca de los 그리고 leones. 다니엘을 사자굴에서 꺼내십니다. Y Dios empieza a rescatar a 그 Daniel 다음에 de esa 하나님께서 fosa. 공의로운 재판을 시작해요. Y empieza ahora sí el juicio oficial de 다니엘을 Dios. 억울하게 함으로 사자굴에 쳐넣은 자들이 어디 있느냐? Dice Dios, ¿dónde están aquellas personas que de manera injusta han 나를 puesto a 믿는 Daniel en la 하나님의 fosa de los 자녀들, leones? 나를 믿는 하나님의 자녀들을 핍박하고 판단한 자들이 어디 있느냐? ¿Dónde están aquellos que están persiguiendo, están juzgando a mis queridos hijos? 다니엘이 죄가 있느냐? 너희가 죄가 있느냐? Y Dios va a preguntar, ¿tú tienes pecado o Daniel tiene el pecado? 하나님이 심판하기 시작해요. Empieza Dios a ponerse 재판하기 시작해요. como en juicio. 그래서 하나님이 재판하실 때는 말을 하지 말아야 돼요. Por lo que cuando Dios pone un juicio, no hay que hablar. 억울해도 Aunque sea 막 소송 injusto, 걸고 싶어도 aun por más que quieras expresar 분노가 차올라도 y desahogarte, 주님은 아시죠. nada más dile a Dios, Dios, tú 주님 sabes 보셨죠? mejor, tú has visto la situación. 억울하면 억울할수록 더 많이 기도해야 돼. Si sientes más injusticia en tu vida, tienes que orar 다윗처럼. más, como Daniel. Amén. Amén. 다니엘 말고 다윗, Como David, 그리고 다니엘처럼. así como Daniel. 아멘. Amén. 사울 왕에게 얼마나 억울한 누명을 씌웠습니까? David, ¿qué tanto fue injusto para él con el rey 근데 Saúl? 다윗은
기도했어요. Pero David oró delante de Dios, 억울해요. diciendo, 주님 보셨죠? es injusto, tú has visto mejor, Dios, la 주님 situación. 아시죠? Tú sabes mejor. 시편에 그의 억울함을 다 기록해 놓은 거예요. En Salmos él escribió toda la injusticia que él estaba 때가 recibiendo. 참에 Y en el tiempo de Dios, 심판의 하나님이 딱 재판하실 때 cuando Dios se presente como juez, 사울 왕을 죽이고 다윗을 왕으로 세운 거예요. murió el rey Saúl para que David fuera puesto como rey. 다니엘도 마찬가지예요. Al igual que fue en el 딱 caso de 심판의 Daniel, 하나님께서 que cuando Dios se pone como 다니엘이 juez, 무슨 죄가 있느냐? pregunta, ¿qué pecado hizo 너희가 Daniel? 판단하고 정정하고 Más bien 죽이려 ustedes 달려들 때 criticaron y juzgaron a Daniel, 그는 하나님께 기도했도다. porque él me oró primero a mí. 하나님을 진정으로 믿었도다. Él creyó primero en mí. 심판하신 거예요. Empieza a dar el juicio. 다니엘을 죽이고자 했던 그 모든 사람을 사자굴에 확 넣어버려서 어떻게 됐습니까? Y pone a todas las personas que criticaron a Daniel en el foso de los leones. ¿Y qué pasó? 어떻게 됐습니까? ¿Qué pasó con ellos? 사자들이 그들을 안 죽였을까요? ¿No será que los leones empezaron a comérselos a todos? 배고파 굶주려 있는 사자가 Los leones hambrientos, 다니엘을 죽이고자 달려들었던 그 사람들이 들어오기도 전에 hasta antes de poder entrar profundamente en ese foso, 뽀레 앰플로 예를 들면 그 사람이 이렇게 던지잖아요. por ejemplo, si van a poner, 그러면 그 사람이 던져서 공중에 떠 있는 상태에서 확 잡아서 죽었다는 거예요. es de que si lanzaron a estas personas, desde el momento que están ellos en el aire, los leones empezaron a comerse a estas 이해되십니까? personas. ¿Están entendiendo? 그것이 하나님의 공의의 재판인 거예요. Esto es el justo juicio de Dios. 여러분을 향하여 죽이고자 달려든 악인이 있습니까? Hay malvados que van contra ustedes en situaciones 여러분, injustas para 억울합니까? ustedes, sienten injusticias 절대 en su 반응하지 vida, 마세요. entonces no teman, 하나님께 기도하세요. más bien oren a Dios, 하나님께 울부짖으세요. desahóguense con Dios, 주님 아시죠? diciendo tú sabes 주님 mejor, 보셨죠? tú has visto, Señor, 주님께서 심판하여 주시옵소서. así que te pido que tú 주님의 pongas en justicia, 공의로운 재판을 믿습니다. porque yo creo en tu 내가 justo 하지 않겠습니다. juicio, yo no lo haré, 하나님이 Dios, 하여 주시옵소서. tú Dios hazlo por mí. 그러면 어떻게 됩니까? 하나님이 확 일하실 때는 아무도 못 말려요. Cuando es así, cuando Dios empieza a obrar con su justicia, nadie se puede Amén. poner contra Él. Amén. 아멘. Amén. 그때 우리는 고백할 거예요. Desde ese momento vamos a poder Wow. confesar, wow, 하나님 살아계신다. Dios está vivo. 와, 하나님 무섭네. Wow, Dios es alguien 그 temeroso. 자녀를 보호하기 위해 하나님 일하신다. Dios obra para poder proteger a su hijo. 아멘. 여호와 군대 대장 되어 싸워 주신다는 것입니다. Ahora Él se pone como Jehová de los ejércitos para Amén. poder protegerlos. 이 네 번째 축복을 꼭 받으시기 바래요. Así que reciban esta bendición para en sus vidas. 여러분을 향하여 공의롭게 재판하신 하나님. Dios, quien con su justicia empieza a dar su juicio. 그런데 그 재판에 내가 패스되려면 정의로 와야 돼요. Pero para que en ese juicio tú salgas inocente, tienes que 하나님만 믿어야 돼요. tienes que creer en solo Dios. 하나님만 의지해야 돼요. Nada más en Dios tienes que confiar. como 다윗, como 다니엘처럼. Como David y como Daniel. 아멘. Amén. 그렇다면 이제 다섯 번째 축복을 받습니다. Para que recibas esta quinta 다섯 번째 bendición. 축복이 무엇입니까? ¿Cuál es la quinta bendición? 형통. Prosperidad. 이때서야 비로소 Ahora sí, apenas ahí 이제 다니엘에게 형통의 삶이 이제 펼쳐지는 거예요. se le presenta ante Daniel prosperidad en su 그전에는요 vida. 다니엘을 음해하고 죽이는 사람이 너무 많았어요. Anteriormente su vida era de tantas personas que lo querían matar. 비방하고 판단하고 정죄하고 Críticas, 죽이려고 juzgas, 달려든 사람들. personas que querían matar a Daniel. 근데 Pero 다니엘이 하나님과 함께 하시고 porque Dios estaba con Daniel. 풀무불에서도 사자굴에서 건져주신 하나님이 다니엘이 믿는 하나님이야. Y ahora todos confiesan a ese Dios que Daniel cree que lo rescata del fuego y de los fosos de los leones. 다니엘 옆에 있는 모든 사람이 알게 되는 거예요. Empiezan las personas que estaban alrededor de él saber y darse cuenta de su Dios. 그다음부터는요 Por lo que después de eso, 사탄의 공격이 끊어져요. todo ataque de Satanás ya no se da. 우는 사자처럼 여러분을 막 사탄이 공격합니까? ¿Está el enemigo tratando de querer atacarlos en su vida? 아멘. Amén. 그렇다면 여러분 하나님의 보호하심을 믿으십시오. Entonces crean primero la protección de 평안하십시오. Dios. Sean en 권세를 paz. 가지고 대적하십시오. Con autoridad reprenda. 아멘. 아멘. 하나님의 일하심을 보십시오. Vean la obra de Dios. 그렇다면 이제 Para que así 하나님이 더 강력하게 일하심으로
porque Dios empezará a obrar mucho más grande. 여러분한테 알짱알짱거리는 사탄이 사라질 거예요. Hasta Satanás que estaba ahí molestándote va a desaparecer. 공격들이 끊어질 거예요. Todo ataque va a ser 그리고 desaparecido. 설령 여러분에게 고난, 시험, 어려움이 있다 할지라도 Y a pesar de eso siguen con tal vez problemas y situaciones. 괜찮아요, 주님. Van a decir ustedes, está bien Dios. 이건 다 지나갈 거고. Todo esto va a ser pasajero. 하나님께서도 재판해 주실 거고. Porque tú Dios harás justicia. 아멘. 그럼 나는 괜찮아요. Por lo que yo estoy 이 bien 고난은 Dios. 다 지나가고. Toda esta prueba 이 va a ir. 시험도 Todas estas pruebas que tengo 나의 믿음을 성장하게 주신 훈련이니 es un entrenamiento para mí para poder crecer. 밀 그라시아스 Así que 아디오스. gracias, mil gracias Dios. 하나님 너무 감사해요. Muchas gracias. 무차스 그라시아가 막 그러면서 막 감사가 절로 나온다는 거죠. Llega agradecimiento a nacerse de lo más interior de ustedes. 여러분 삶 가운데 지금 감사가 막 흘러나오고 있습니까? En sus vidas en la actualidad hay tanta gracia y agradecimiento para Dios. 어때요? ¿Cómo están? 우리 한번 둘이 바라보세요. 부부들 한번 바라보십시오. Entre las parejas, 앙헬리카 mírense. 바라보고 De Angélica, 로베르토 mírense 다 los ojos. Todas las parejas, mírense los ojos. 어떻습니까? ¿Cómo están? 감사입니까? ¿Están agradecidos? 하나님 보호를 받고 평강이 있고 권세가 있으면요 옆에 있는 사람이 너무 소중하게 생각돼요. Si hay protección, paz y autoridad de Dios, la persona que tienes al lado lo tomas tan preciado. Amén. 야, 네가 있는 것 자체가 축복이다. El que tú estés a mi lado es bendición para mí. 당신하고 같이 있는 것 자체가 행복이야. El poder estar contigo es una 내 자녀가 felicidad. 그렇고, Que mis 내 hijos sean 부인이 así. 그렇고, Que mi esposa 내 sea así. 직장 상사가 그렇고. Que mi jefe del trabajo sea 그러면 así. 하나님이 함께하고 있는 믿음을 갖는다면 Si tú tienes fe en Dios que está contigo, 그다음부터는요 그 눈으로 사람을 보는 거예요. entonces con los ojos de Dios empiezas a ver a las personas 고마워. diciendo gracias, Amén. amén. 당신이 있어. Porque 내가 yo te 존재하는 tengo, 거야. porque yo te tengo aquí es porque yo estoy aquí también 우리 집사님 contigo. 그 얘기하기 불편하시죠? El poder decir estas palabras, 나는 hermano Juan 당신 Carlos, 때문에 내가 존재하는 esposa es 거야. difícil, ¿verdad? Yo por ti estoy 아멘. aquí. 하나님 다음으로 당신을 사랑해. Yo después de Dios te amo a ti. 이런 언어들이 바뀐다면 Cuando este vocabulario empieza a cambiar en 그 삶이 ustedes, 행복해져요. entonces hay gran felicidad en su vida. 그것을 형통이라고 하는 거예요. A esto lo llamamos 막 prosperidad. 좋은 차, 좋은 집 이게 형통이 아니에요. No es prosperidad, buen carro, buena casa, 그렇죠? ¿verdad? 형통은요? Prosperidad 내 마음에서부터 시작해요. empieza desde tu corazón. 내 마음에서부터. Desde tu 내 옆에 corazón. 있는 사람을 향한 사랑. Amor hacia tu prójimo. 아멘. Amén. 희락. 그리고 나를 우리 만나게 해준 하나님의 은혜. Gozo y gracia que Dios me permite estar contigo. Amén. 그것이 형통으로 이어진다는 거예요. Esto es lo que empieza a fluir y seguir a la 아멘. 우리는 prosperidad. 그 축복을 받기를 원합니다. Queremos recibir esa bendición. 그렇게 이 세상을 살아가는 거예요. Vivimos así esta vida 그럼 마지막 축복, 구원의 축복을 받습니다. para que al final, el final de las bendiciones es la 그렇게 salvación. 행복하게 살아가는 거예요. Vives así en 우리- esta tierra feliz. 우리 지금은 힘들지만 어렵지만 Aunque en la actualidad es difícil 먼저 행복하는 연습을 훈련을 하기를 y muy 원합니다. problemático, pero vamos a entrenarnos a ser 가장 felices. 큰 행복의 첫 번째 조건은 La primera condición para ser feliz 내가 예수님을 믿는구나. es yo creo en 하나님이 Jesús. 나의 아버지구나. Él es mi Padre. Amén. Amén. 나에게 믿음이 있어서 Porque en mí hay fe. 너무 감사해. Doy muchas 아멘. gracias. 그것이 내 마음에 장착이 되길 원합니다. Esto tiene que ser asentado en Amén. sus corazones. Amén. 그렇다면 그 다음부터는 Para que después de esto, 고난이 온다 할지라도 aunque lleguen aflicciones, 고통이 온다 할지라도 aunque lleguen sufrimientos, 힘듦이 있을지라도 aunque haya tantos problemas, 여러분을 보호하실 것이고 Dios los protegerá. 평안할 거예요. Dios les permitirá paz. Amén. Amén. 그리고 권세가 생기고 Y van a tener autoridad 하나님께서 여러분을 대신해서 싸워주실 것이며 para que Él pelee sus batallas. 그렇게 행복하게 Y así felices. 항상 기뻐하라. Sean gozosos. 아멘. 쉬지 말고 기도하라. Oren sin cesar. 범사에 감사하라. Dar gracias a Dios. 이는 그리스도 안에 있는 너희를 향하실 하나님의 뜻이라. Porque esta es la gran voluntad de Dios para con nosotros. 아멘. Amén. 그리하여 이 믿는 자 6가지 축복은 이제 믿는 것부터 시작하고 행복을 이제 항상 기뻐할수록 훈련하는 거예요. Estas 6 bendiciones empiezan desde que tú crees en Dios y actuar el poder creer en su protección. 항상 기뻐하라. 어떻게 기뻐할까요? ¿Cómo vamos a ser gozosos nosotros? 여러분 좋은 일이 있어서 웃는 게 아니고요. No nos reímos porque tenemos situaciones buenas, 웃으면 행복해져요. sino te ríes porque ahí viene la felicidad. 여러분
막 좋은 일 있을 때만 기뻐하면 매일 뭐 좋은 일이 있습니까? 아니라는 거예요. Si nada más se ríen porque su situación está feliz, entonces no va a durar esa 그래서 felicidad. 기뻐하는 것도 훈련이에요. Por lo que el ser felices también es 우리 한번 entrenar. 훈련해 봅시다. Vamos a entrenar todos nosotros. 웃어보세요. Vamos a reírnos. 기본이 이빨 8개 보이고 웃는 거. Vamos a sonreír mostrando los 8 dientes. 이빨 8개. Los 8 빨리. dientes. Todos. 라피도. Rápido. 헤나르도 Gerardo. 8개. Los 8. 웃어보세요. Vamos a reír todos. 아무리 벌려도 6개밖에 안 보이면 괜찮습니다. Por más que ustedes traten de reír 활짝 y 웃어봐요. sonreír, 루이스 더 웃어봐요. 앙헬리카 더 웃어봐요. 로베르토 입 벌리고 이렇게 하지 말고 no así 이건 dice. 치과에서 그러는 거고 Esto es cuando vas al 입을 벌려서 dentista. 진짜로 Sino 웃어봐요. realmente ser felices, sonreír. 여러분이 기뻐 웃는 그 모습을 하나님이 더 기쁘니? Cuando usted, 내 딸아 기쁘니? cuando Dios los vea, va a decir, estás feliz, hijo mío, estás feliz, hija mía. 너의 모습을 기뻐하는 모습을 보니까 내가 더 기쁘다. Cuando te veo a ti sonreír, hijo mío, me haces tan feliz, va a decir Para. Dios. Va a decir, 내가 ya no 너와 llores 함께함이라. más. Yo estoy contigo. 아멘. Amén. 우리는 그렇게 형통의 삶을 살다가 Así es la prosperidad. 어느 날 Para que un día, 우리가 죽게 된다면 cuando muramos, 마지막 축복, la última bendición 천국에 가는 구원의 축복을 주실 거예요. nos va a permitir la salvación. 그래서 우리 Esa 멕시코 última bendición. 예수사랑 우리 멕시코 예수사랑 교회 성도님들은요 Todos los congregantes de la iglesia Amor de Jesús, 다 이 축복을 받았으면 좋겠어요. espero que reciban todas estas 6 bendiciones. Amén. 세상의 관점의 축복은 아니지만 No es una bendición que ve el mundo, 내가 하나님 진짜 믿고 있기 때문에 sino porque realmente crees en 하나님 Dios. 마지막 6번째 구원의 축복까지 하나님 이루어 주시옵소서. Pídele a Dios, Dios, cumple en mi vida las 6 bendiciones hasta la 그래서 salvación. 오늘은 제가 이 설교 말씀 준비하면서 더 행복해요. Y yo preparando esta predicación y yo proclamándoles me siento más feliz. 이빨 8개 보고 웃는 게 좀 익숙하지 않아서 Aunque no se me es 좀 어색하지만 muy costumbre mostrar mis 8 dientes, 저도 훈련해 볼게요. yo también voy a entrenar para hacerlo. 더 많이 웃기를 바랍니다. Vamos a reírnos mucho 한번 más. 다시 한번 웃어보세요. Vamos a reír, vamos a sonreír, 옆에 보고 vamos a vernos mutuamente, 손 잡고 vamos a sostener las manos, amén. 형통하세요. Y vamos a decir, vamos 얘기해 a ser 보세요. 우리가 prósperos. 형통의 축복을 누립시다. Vamos a ser prósperos. 내 마음의 형통의 축복 La prosperidad llega desde tu corazón 우리에게 주실 것입니다. y se nos va a permitir a todos nosotros. Amén. Amén. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사해요. Dios, te doy las gracias. 이렇게 하나님을 믿는 자녀에게 주시는 6가지 놀라운 축복이 있을진데 Si hay estas 6 bendiciones que le das a tus 몰랐습니다. hijos, es tan asombroso, 또한 이 Dios. 축복을 지금 내가 누리고 있을진데 Y a pesar de que yo ya tengo estas 감사하지 bendiciones, 못했습니다. no he podido agradecer, 이것이 Señor. 진정한 축복인 것을 깨닫지 못했습니다. No pude darme cuenta que eran bendiciones en mi vida. 오늘부터 이 축복을 사모하게 하시고 Pero desde hoy, Señor, anhelo más estas 천국 bendiciones. 가는 그날까지 Y hasta el día que yo entre al cielo, 구원의 Dios, 축복을 받는 그날까지 hasta poder recibir la bendición de la salvación. 이 6가지 축복을 반드시 받을 수 있도록 역사해 주시옵소서. Obra, Señor, para que estas 6 bendiciones sí o sí se me den en mi vida. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa 예수님의 manera. 이름으로 감사하며 En 기도드립니다. el nombre de Cristo Jesús, oramos de esta oración en oración y agradecimiento. Amén. Amén.